কলকাতা যুব ভারতী স্টেডিয়ামে ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। রবিবার সকালে যুব ভারতীর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যান তদন্ত কমিটি। উপস্থিত হন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসু। অন্যদিকে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অব্যবস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত রবিবার বিধাননগর পুলিশি কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হলে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় বিচারক। रानीगंज शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड से सटे पॉश रेसिडेंशियल एरिया में श्रीजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है श्रीजी टावर्स। श्री श्याम मंदिर एवं अमृत कुंज आश्रम के निकट सदानंद चक्रवर्ती लेन में खुले एवं सुनहरे वातावरण में बन रहा है श्रीजी टावर्स। आपके बजट में फिट होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीजी टावर्स की 2 और 3 BHK फ्लैट्स। श्रीजी टावर्स के ब्लॉक ए में 900 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट और ब्लॉक बी में 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के 2 और 3 BHK फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। इस रेसिडेंशियल टावर में आपको मिलेगी 24 आवर पावर बैकअप और सिक्योरिटी की सुविधा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, जिम्नेशियम, लिफ्ट और पार्किंग स्पेस की सुविधा होगी उपलब्ध। अब अपने घर का सपना होगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280।